बंदर मासी मौसा जी को नहीं दूंगी मैं तोड़ के खा लूंगी है। हेलो एवरीवन की खबर कमेंट कर जनाबले नापाहरिब स्वागतम जनाइছো मोर अन्य एटी भिडिओলৈ तेन्ते देरी नकरि भिडिओটোৰ মাজলৈ যাওঁ बोलो। আজি খাম কমলা টেঙা सो कमला खायो देखाम और लगते गछजुपिও देखाम आपलोके चाइ থাকিব भिडिओটো शेषলৈके। ये है जुगाड़ू हम लोगों की, मतलब संतरा तोड़ने के लिए ये जुगाड़ कर रही हूँ। इसमें अच्छे से संतरा हम लोग तोड़ पाऊंगी, मतलब नीचे गिरेगी तो ख़राब नहीं होगा ना, अच्छे से यहाँ पे ही लग जाएगा, आ जाएगा मतलब संतरा। ये है ये बाहर धुनियाके खोका एटा बनाई लैছোঁ कमला पारिबले, তেতিয়া আৰু সুবিধা হ'ব ধুনিয়াকে। कमलाखिनि तलत परि नाजाय और फाटिও नाजाय, इयाते धुनियाके सोमाय যাব। ये है हमारे घर के संतरे के पेड़, लेकिन इसको मतलब तोड़ना पड़ेगा। आज पका भी नहीं, टाइम है पकने के लिए, लेकिन बंदर ने इसमें हमला कर दिया है। और एक बार बंदर ने हमला कर दिया तो बार बार बंदर आएगी और तोड़ते जाएगी। और पका भी नहीं है इसीलिए, और वो लोग खाते नहीं है, और मतलब ऐसे ही तोड़ के फेंक देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ना, खाने से अच्छा लगता है, लेकिन वो लोग खाते भी नहीं है और ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं रहते हैं मतलब बंदर के वजह से। बंदरे उत्पात কৰিছে মানে কি ক'ব, বান্দৰৰ কাৰণে একো বস্তুৱে নাথাকে ঘৰখনত, শাক পাচলিৰ পৰা ধৰি মানে ফল মূল একো বস্তুৱে আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইবাবে আজি এইখিনি কেঁচা যদিও ছিঙি দিব লাগিব, উপায় নাই আৰু। বান্দৰৰ কাৰণে একদম মানে বান্দৰে গোটেইখিনি মানে আজি ৰাতিপুৱা আধা আধি মানে কমলা ছিঙি কৰি পেলাই থৈ গৈছে, আৰু নাখায়, নষ্ট কৰে। খালেও ভাল লাগে কিন্তু নাখায়, সেইবাবে এতিয়া এইখিনি ছিঙি দিব লাগিব। ভালকৈ পকাই নাই তথাপিও আৰু তেনেকৈ যিখিনি পাৰোঁ খাব লাগিব। বাকী সেই তলৰটো আহিব, তেনেকৈ পকাই দিওঁ। आ गया आ गया आ गया आ गया, ये संतरा आ गया। अयो कमला पारिबले इमान डांगर संतरा आ जाएगा। मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। ये आया दो खराब हो गया, मैं दो खराब कर दिया। काक लागे कमला, काक लागे कमला, कमला लागे हे गल एटू कमला काक लागे। কাৰোবাক লাগে নেকি কমলা ক'ব পাৰে দেই, যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ এইফালে কমলা পাৰি আছে ধুনীয়াকৈ, কাৰোবাক লাগে যদি মই দি দিম আধা পকা কমলা। বান্দৰৰ যিহে উৎপাত, কি খাব কি থ'ব গছত। আমি আগত খাই লওঁ। মিঠা। মই আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ কিজানি কমলা টেঙা এটা পাৰিব পাৰোঁৱেই নেকি, ভাল লাগিছে মানে পাৰি থকা দেখি। ময়ো পাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু মই পাৰিবকৈ পৰা নাই, চেষ্টাহে কৰিছোঁ। শেষত গৈ থৈ সেইটো হৈ পৰিলে, পাৰিবকৈ নোৱাৰিলোঁ। আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰিম, কিজানি পাৰোঁ নেকি। আপোনালোকে চাই থাকক বাৰু ভিডিঅ'টো। मैं ही तोड़ देती हूँ, नहीं तो ये बंदर मासी जी आके ले जाएगा। बंदर मासी मौसा जी को नहीं दूंगी मैं तोड़ के खा लूंगी है। ये भी ले जाऊँ, क्यों रखूँ बंदर के लिए। ये किसको चाहिए, घर का संतरा है लेकिन पका नहीं है, कच्चा कच्चा है रे भाइयों बहनों लोग। ये खाऊंगी अभी, ओके खाना पड़ेगा अभी अच्छे से। আজি বতৰটো খুবেই সেমেকা, ৰ'দ দিয়াই নাই, এতিয়া অকণমানকৈ ৰ'দটো ওলাইছেহে। টেঙা খোৱা বতৰ নহয় পিছে আজি, তথাপিও কমলা টেঙা যিহেতু খাব পৰা যাব, আৰু টেঙাখিনিও খুবেই মিঠা, সেইবাবে এতিয়া আৰু খাই লওঁ আমি। ভিডিঅ'টো বৰ বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু ইমানটা সমাপ্ত কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে, ভাল লাগিল তেন্তে লাইক এটা কৰি থৈ যাব, আৰু নতুন কোনোবাই যদি চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব, আৰু বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ তেন্তে পুনৰ লগ পাম মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে।